Boleh masuk di sini tapi tak ada keluar kosong. Okay. So exam punya sistem ialah macam area macam ini. Satu gerai macam ini, satu genset. Okay. So dia boleh jual banyak genset. So dia selalu bikin bisnes. That's why dia punya sistem begini. Tapi Tesla bikin semua manusia mesti hidup senang. So dia punya sistem, okay, simpan genset yang paling besar di Pinjulu jauh anda bercuci. Di Pinjulu sangat efisien, because saya pergi di Pinjulu bawah station dari laut datang gas pipe, pergi satu kilang bikot, proses sedikit, terus masuk Pinjulu bawah station. So sangat murah. Bakun sudah pakai. Bakun sudah pakai. I think sekarang on the way, because Sarawak government sektor pun tak begitu suka pakai itu, because it is owned by Jabatan Kawakan. So itu uang tidak seperti di Sarawak. You see, siapa-siapa yang pegang itu dam akan lebih. The dam is pure money. You see, Bakun 2,400 megawatt. Dia jual 35 sen per 0.35 per kilowatt hour. So berapa uang Bakun boleh buat? 2,400 times 10 to the power 6 over 1,000, 1,000 kilo, 1,000 watt, okay? Times 0.35. So ini 1 jam. 1 jam. Berapa uang boleh buat? 2400 divide times 0.35. 840, 123. Pergi Malaysia 1 jam. Okay. Times 365 times, okay, sorry, times 24 times 365. 7,358,400,000. 7 billion. Satu tahun. 3 kali pusing. So, tak ada bisnes di dunia boleh lakukan bisnes ini. Oil and gas jauh kalahnya. MNG punya untung is about 8 billion lah. Tapi dia ada banyak input, dia mau beli gas, banyak spare part. This one, you bikin satu kali, bayar gaji saya untuk ini. Jadi berapa saja. That's why, siapa-siapa yang sudah pegang, Ministry of Finance sudah pegang Bakun, nyatakan itu untuk uang itu. Tak cuma beli dia tak jual. The Three Gorges Dam is the largest dam in the world. Three Gorges Dam, largest dam in the world. 5 tahun bayar balik dia punya kontrak. So dam is memang untung. Tak ada bisnes seperti ini lah, boleh untung begitu. So dia buat apa? Lagi. Dolar, just pakai. In fact, the last weekend saya ajak Cisco power station punya orang, the last Saturday Sunday, and dia bagi saya the latest update of the production. Dia pakai lah, tapi dia as far as what cuba tak pakai lah. Yeah. So Bakun is 403. So actually Bakun is right now number 1 in Sarawak production. And then no ini ya betul. Ya betul. So Bakun is already number 1 in Sarawak energy. So this Pinjulu, Biawak, ini engine kereta ni, Biri gas,
Sehingga kol bukan kol itu lebih besar dari kucing kol. Barang air kecil lah. Bakun dia jalan 4 set saja, dia jalan 8 set dan dia jalan 4 set. Yang lain belum sedia. I mean dia jalan lah, of course dia jalan jika dia jalan full, I mean line power station rugi lah. I mean tak boleh jalan. I mean tak jalan lah. I mean, but of course sekarang dia boleh bikin banyak dam lagi lah. Jadi saya tanya, one full class yang jing lah, 30 people dari Solo Sarawak power station. Masuk kelas saya last weekend. Dia cakap Sarawak sendiri punya dam lah. Belum ada construction sudah. Tapi line dia waiting for action habis. But another thing they're planning to do is also the tulang belakang they tukar pada 500 kV. Okay, why? Because banyak tenaga sudah. So those are quite difficult. You see, the largest in the world is 1000 kV. This in China. So lagi banyak tenaga, lagi besar you mau punya tulang belakang. So we are becoming very big. Lagi banyak genset, dam semua, so kita punya tulang belakang mesti naik. Semenjong punya tulang belakang ini ialah 440 kV. Sebenarnya jauh tinggi lah dari Sarawak. Ini bukan penduduk yang buat tenaga dominan tenaga yang gila. Sebenarnya banyak gila. In fact, dulu saya di komen, satu CEO komen, dia cakap Malaysia save US high-tech industry. Because semua US high-tech industry memang located di Malaysia. So, jika you kira untung itu semua China, Malaysia punya untung yang sangat tinggi. Dulu bila saya di Serko di control room, dulu pada high-tech di Sarawak, saya selalu monitor Kim Hin paling tinggi. Jadi itu 2 megawatt. It's striking. 2 megawatt, the largest power consumer in Sarawak. Sekarang jauh kami juga expert Hitachi dan masa itu belum ada sampai lagi. Kim Hin paling besar. So this one sangat penting lah. Sebabnya you ada reformer. Ialah you mau pakai dua hole lagi. And this soalan almost every exam ada. Okay. How long? Formula. Ini semua penting lah because it's a basic knowledge of electrical. So why transformer? All this is basic. Sangat penting. Okay. So motor di Kuching, Bintulu punya pusingan itu buat motor di Kuching pusing. Okay. So semua motor di Sarawak actually ikut Bintulu punya pusingan. Okay. Sama lagu. Okay. So yang hijau ini ialah Bintulu punya pusingan. Magnet pusing di Bintulu, buat hijau itu field di Kuching. Why?
because dia ada red face coil di kucing punya motor, and then blue, yellow, red, blue, yellow, right? So red, blue, yellow. Ini dari magnet, ini dari magnet di kucing lah, okay? Because ini dari magnet, because bintul lipas ini. So kucing ini dari magnet. Dan bintul lipas kuning. So kuning jadi magnet di kucing. Dan dia lipas biru di bintul. So di kucing biru jadi magnet. So magnet di kucing, di motor di kucing, magnet pusing. Because ini dan ini dan ini. Okay, so magnet pusing. Okay. Opposite side. Opposite side. No, it just okay. First this one dapat tenaga, and then this one, then this one. So because bintul dia lipas ini. So kucing ini jadi magnet. Ini coil jadi magnet. Dan bintul lipas ini. Okay. So kucing ini jadi magnet. So itu magnet pusing di kucing punya motor. So yang hijau ini menunjukkan magnet pusing di sekeliling motor, ikut bintul punya pusingan yang hijau. Okay. Tapi rotor tak ikut. Jadi saya tahan rotor punya T ini, saya tahan rotor punya T. Kita tengok yang hijau itu pergi lagi cepat. Saya tahan T, hijau pergi lagi cepat. Okay. So induction motor, the magnetic field pergi lagi cepat dari rotor, induction motor. Okay. Tapi motor ini synchronous motor, saya tahan itu yang hijau ikut, I mean the rotor ikut pusingan dari bintul. Okay. So this is synchronous. Synchronous ini makna ikut. Sorry, saya punya anak baru belajar ini di sekolah, so saya punya bini pun electrical engineer, so dia tanya, mak, apa itu synchronous? Okay, saya bini cakap, you buat begitu, ikut saya. So ikut makna synchronous. Jika ikut saya, tak, itu synchronous. Kita buat synchronous. So ini the pusingan, the rotor ikut pusingan magnetic field itu ialah synchronous. Okay. So this one induction motor, ataupun ada orang panggil itu asynchronous, tidak synchronous, asynchronous. Okay. So di dunia, in the end ini dua motor saja wujud. Yang lain on the way fokus atau on the way fokus. Okay. DC motor kebanyakan sudah tak ada lagi. Okay. World largest DC motor company dulu ialah Reliance Electric. So dia kena beli oleh Baldo. Baldo ialah AC motor punya company. Oh ialah pump Baldo. Di Samina. Besar. Berapa horsepower? Besar nanti waktu brand lah. Oh. Testo. Okay, so dulu macam lift di kucing semua. Kebanyakan masih pakai DC motor, okay? yang bangunan lama. Tapi mau ganti ada spare part. Macam Swinburne itu dia mau ganti dia punya motor untuk lift. Kita boleh cari, so dia ganti dengan AC motor. So DC motor all the way out lah. Why DC motor tak bagus? DC motor ada carbon brush. You see, you mau hantar elektrik pada barang yang pusing, carbon brush lah, satu brush. Carbon brush. Biasa carbon brush ialah itu pencil lead punya material, is a carbon. Okay. Is graphite. Graphite is a type of carbon. I mean pencil punya carbon. Okay. So you see, you ada lift. You chief technician untuk satu bangunan. Satu hari satu menteri yang besar mau datang. Dia takut stuck halfway. So you tukar. Walaupun carbon brush bagus punya, saya ada tengok di komen carbon brush bagus 14 tahun jalan saja.
tak payah tukar cover brush. Why? Tapi yang mau beli dari syarikat original tu. So itu lift punya cover brush pun mungkin original, tapi itu chief technician takut, so dia tukar setiap 2 bulan 3 bulan dia tukar. Dia takut bila dia merosak. Tapi motor ini tak ada cover brush, so tak payah bimbang. Satu kali pasang jalan biasa tak rosak langsung. Di Comac kita ada induction motor yang 500, angkat 500 kilo hari-hari, 365 days a year, jalan langsung tak rosak. Okay. So very stable motor. That's why Tesla punya motor itu. So ini motor mereka di seluruh dunia lah. Almost semua kerja di dunia sekarang pakai ini. Okay. Saya dengar di Senang Report ada 2 hydraulic punya 2 pakai ini. Yang ini masih jalan, yang hydraulic rosak sudah. Bintulu Port ada ini 300 horsepower, angkat kontainer. So sangat stable lah. And then di MLNG, actually MLNG Kuching, Bintulu is actually satu ekor besar, ekor macam ini. So ekor ada kompresor di luar. Kompresor di luar pakai motor sini, tapi di Bintulu kompresor itu ialah satu gas turbine yang besar, jet engine punya engine lah besar. Tapi di Qatar, next to Saudi Arabia, dia buat LNG yang paling besar di dunia lah. Dulu, actually for many years Bintulu paling besar di dunia, and then sekarang Qatar paling besar. So di Qatar dia tak pakai gas turbine, dia pakai motor ini sangat besar, betul-betul besar, 33 megawatt. Okay. So sangat stable lah. Saya dengar yang Bintulu kadang-kadang trip, tapi kata jangan trip. Terus susah merosak itu, satu shaft, coil, susah merosak. So in the end, semua motor memang ini, you punya kipas di rumah, you punya aircon di rumah, semua pakai ini. Okay. You punya grinder di rumah, washing machine di rumah, semua ini. Okay. So semua motor yang buat kerja ialah ini, Tesla punya motor, and semua genset ini. Genset mesti pakai ini. Okay. So genset ialah synchronous motor. Synchronous motor ialah satu motor you pusing tengah, pakai air pusing tengah, you boleh buat elektrik, ataupun you hantar elektrik di luar, tengah boleh pusing. So dia boleh jadi motor atau genset. So semua genset di Sarawak yang itu semua ialah synchronous motor, synchronous genset. So of course ini ada tenaga. Why dia synchronous? Because you hantar DC pada tengah. Buat tengah itu magnet. Okay, so perlu cover brush. Synchronous motor perlu cover brush. Ini tak perlu. So ada orang yang masih pakai untuk jalan kerja biasa pun masih pakai synchronous motor macam ini. Tapi perlu cover brush, biasa ada masalah. Even one electric car saya dengar masih pakai synchronous motor. Jadi you perlu bimbang tentang cover brush. Tapi kebanyakan electric car pakai AC motor lah. Jadi dia ambil dari bateri DC, tukar pada AC, jalan motor ini. So yang motor, okay, DC motor ada cover brush punya, induction motor itu, and synchronous motor. And then number 4 ialah stepper motor, robot punya tangan stepper motor. Tapi I feel very shortly ini pun akan ganti dengan ini. So boleh cakap dia sapu semua ni, because sangat stable. So orang semua pakai itu. Okay, this animation is 25%. Tadi you boleh tengok itu hijau pergi lagi cepat dari apa yang saya pegang itu. It's 25%, tapi actually 5% saja. Ini 5% memang ingat tu. Yeah, because nanti ada satu formula untuk motor. Maybe later I show you one time lah. But you mau ingat
itu 5% slip. They call it slip, itu 5%. Okay. Because dua motor ini pakai satu formula. Untuk calculate dua formula ini. Dua motor ini. Tapi bila you sudah calculate, untuk motor ini mau tolak 5%. Ada supermarket dia diskon 5%, mendapat macam itu 5 diskon. Okay. Okay, so this is the real modern day induction motor. So actually this motor dia panggil motor sangkar tupai. Why motor sangkar tupai? Because ini sangkar tupai, squirrel cage motor. Okay, because tengah-tengah ada wire, just bar saja, sangkar tupai saja. Okay, so bagaimana dia jalan? So actually say this one is a motor. So motor use the left hand rule. Okay. So ini pusing begitu, so begini. And then the magnet is north south. So ini red coil atas ini. So ini pusing begitu. So this is the pusingan. Okay. Ini pusing begitu, magnet down, current sini. So current in the bar, current in this bar. And current in this bar will make pakai rule ini, thumb rule. Current begitu, ada field begitu. So atas ada magnet, field. Ini field begitu, so dia lawan. That's how induction motor jalan. Tapi tadi saya cakap ini mau pusing, right? So bagaimana mula-mula starting? Bagaimana dia jalan? So somehow Edison Tesla punya otak, okay, ada some residual current dalam situ. Starting pun boleh ada sedikit current untuk buat dia masih boleh pindah. Itu manusia biasa tak boleh bikin itu lah. Kita tahu tu boleh. So this is motor sangkar tupai. So there are a few names for this, like induction motor, asynchronous motor, motor sangkar tupai, or motor squirrel cage motor. So semua refer to the same thing. Okay. Let me write down. Induction motor, squirrel cage motor, ini semua makna sama. Asynchronous means dia tak ikut. Ini dia tak ikut ini. So this is how the induction motor actually look like. Bukan macam sangkar tupai. Apa sebabnya? Because jika you ada sangkar tupai begitu, macam itu you angkat 300 horsepower. 300 horsepower. Ini akan mechanical strength ada. Of course begitu ada strength. Dia akan. So untuk mechanical strength dia simpan lapis-lapis besi. Ini yang hitam itu lapis-lapis besi. Tengah-tengah lapis itu ada varnish macam ini, varnish. So insulator. Okay. So bagi mechanical strength. So you angkat, dia boleh tahan. Okay. So ini motor ada brake lah. This is a brake for this induction motor. Tapi yang latest induction motor tak payah ini lagi. Kalau ini pun ada brake shoe. Waktu kan shoe atau apa. Tapi yang latest punya dia hantar DC pada coil, dia stop. So tak payah brake shoe lagi. Yang latest electric car, just hantar DC pada coil, dia stop. Tak payah brake. You hantar AC, dia pusing. You hantar DC, dia brake. So you masuk DC dalam satu coil, itu coil jadi magnet.
AC pun sama lah, tapi dia magnet sekejap juga. Macam di motor tadi. Ini dari magnet sekejap, ini dari magnet sekejap, ini dari magnet sekejap. Tapi DC, oh ini dari magnet full time. So itu jadi brake untuk induction motor yang latest electric car. So this is the whole system. Genset dulu, kucing punya induction motor. So one wavelength untuk semua jenis wave lah is dari start, naik, dan sampai starting point. Dari starting point sini sampai starting point. This length is one wavelength. So one wavelength is 20 millisecond for Cisco punya. Because Cisco is 50 Hz. That means 50 pusingan satu saat. Tak boleh lari. Sikit lari is a big problem. Tapi dulu saya di control room di Cisco ada LED besar. LED besar tunjuk berapa frekuensi Sarawak. So itu macam control room ke Sarawak. So saya selalu tengok 49.95. Macam itu LED rosak. One year saya duduk situ macam tak gerak sedikit pun. Dia mikir macam rosak, tapi tidak. Itu memang tak boleh lari. Okay. So, apa masalah jika lari? Okay, say batang air tiba-tiba ada frekuensi lain sikit. So batang air punya red sini. Ini ya tenaga. You join batang air punya red wire to the grid punya red wire explosion. That's sebab yang sama kita tak boleh share power dengan Brunei. Sampai sekarang belum share dengan Brunei, dengan Sabah. Because dia punya frekuensi lain sikit. So you join wire merah Sarawak dan Sabah, explosion. Unless, okay, you suruh Sabah, satu hari you shut down. Kita slowly synchronize Sarawak punya genset dengan Sabah. Mana dia mau shut down satu hari. Okay. So that's why sampai sekarang tidak ada share. Jika satu lagi cara untuk share ialah ini Sarawak, ini Sabah, you pakai DC di tengah-tengah. Kalau DC tak ada frekuensi yang boleh share. So ini sangat kritikal lah. You mau synchronize sebelum you join to the grid. Okay. And di setiap power station ini yang jaga dia punya frekuensi is a equipment called governor. Is a governor yang control dia punya frekuensi exactly 50. Memang satu engine lah. So you got two okay, you got a genset, you got a synchronizing equipment, and you got the governor. Governor control the speed, synchronize to synchronize bila you want join to Sarawak grid. Okay. So in the end, the three wires are mula-mula red ada tenaga dia jalan, then blue ada tenaga dia jalan, then yellow ada tenaga dia jalan. So of course yang red jalan dulu, and then blue and yellow, okay, sampai kucing. Okay. So jika you tengok ini ya. Sebabnya dia ada tiga. Because tiga jenis ini ruang tak pakai. Ini you pakai tenaga air untuk pusing itu. And then dia energize ini. Dan ruang ini tak pakai. That's why Tesla cakap simpan dua lagi. Apa sebab jangan